Selamat pagi para Kentermania. Kali ini kita dari dealer Mitsubishi Tipe Serang Palima mengadakan event driver gathering. Acara kali ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh driver Mitsubishi Canter yang telah berjasa, kepada juragan Mitsubishi yang telah membeli kendaraan truk Mitsubishi untuk bisa melakukan operasional kendaraan truknya sebagai salah satu kendaraan penunjang usaha. Jadi kita sangat berharap dengannya event ini bisa lebih mendekatkan para driver, khususnya driver Mitsubishi. Halo, dari mana nih? Dari Kota Pandeglang. Oke. Kentermania Indonesia. Terima kasih atas kedatangannya. Ini dari teman-teman komunitas. Oh, kemarin ikut Jamnas ya? Iya. Oh. Aku ingin kau ada di sini, menemaniku dikala ku bersedih. Bukan selalu ada di sisimu. Ku berharap semoga kita bersama. Sepine mengiki ngari duati sing tansah kelingan sliramu kowe ninggal aku. Ademe hawa iki nggawa lara sing kang nyata. Nyawang kowe gandeng karo liyane. Yen pancen iki wis karise, aku ikhlas lahir batine. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire
fire spreading all around my room. Satu lagi ya. Dah, satu kita. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa ya. Kekuatan dari Oke, thank you. Terima kasih dari lomba tarik all resort. Terima kasih atas antusiasme.